अंत तक अपने ड्यूटी के टाइम के बाद भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ज़मीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर हैं MSWS से। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अफशां भट्टी का, सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि उन्होंने लाहौर जाना था, हमारी एक साथी जो बाहर आपको वेलकम भी किया, फौजिया शाहीन साहिबा, वो उन्होंने क्योंकि जाना था लाहौर, वो चली गई। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे उन्होंने अपना टाइम दिया और यहाँ पे आई वो। इस शेर के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन मैं दावत दूंगा। मेरे दिल विच सजन तू झाती पा, मेरे दिल विच सजन तू झाती पा, एक तू लब से बिया मूंझ तेरी। तो ताहिर चौधरी महमूद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। चौधरी ताहिर महमूद साहब के लिए मैंने ये पढ़ा है कि मेरे दिल विच सजन तू झाती पा, एक तू लब से बिया मूंझ तेरी। बिस्मिल्लाह। वो खुशामदीद, आप आए, आर्ट काउंसिल का मान बढ़ाया। शेख साहब क्या शुरू करूँ, ये मुझे बुला लेते हैं, ये यहीं कोई ज़्यादा मसला मुझे बन रहा है, वरना पहले मैं इस तरह के जो महफिल थी ना वो कम ही जाता था। ये मेरे ख्याल दुनिया में बहुत कम, दुनिया में तो नहीं, चलो अपने इलाके में बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने लिटरेचर में 2 MA किए हुए हैं, इंग्लिश में और उर्दू में। शायरी का पता ही नहीं है। मतलब अब मुझे तो उर्दू के शेर याद नहीं रहते थे, पेपर वाले दिन नहीं याद रहते थे। तो ये सराइकी या पंजाबी या उर्दू के, लेकिन फिर भी हम अपना अब्दुल सत्तार ज़ाहिर साहब को तहे दिल से उनको खुश आमदीद कहते हैं। और मैं तो रहीम यार खां कुछ 14-15 साल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने बस मेरा वहाँ इन्फॉर्मेशन का था, कभी ये मुशायरों में मैंने बताया ना, मैं तो जाते ही नहीं था। तो वो मुशायरों में कोई जाए या जो जिस टेस्ट का हो वो कर देते हैं, फिर ही बंदे को पता चलता है। वैसे मैं तो, इन्होंने जब बताया मुझे ज़फ़र साहब ने कि जी बहुत अच्छे शायर हैं सराइकी के, उर्दू के, मैंने कहा यार उसको कहते हैं बुलवाना चाहते हैं, मैंने कहा बुलवा लो, आर्ट काउंसिल हाज़िर है। तो फिर इन्होंने बुलवा लिया। माशाल्लाह देख के मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं उधर रहीम यार खां में ना कहीं मैं इनको मिला हूँ किसी भी हवाले से। तो बाकी मुशायरा हम इंशाल्लाह करवा रहे हैं, ज़फ़र साहब इंशाल्लाह अच्छा मुशायरा करवाएंगे इसका मार्च में, क्योंकि वो मौसम ठीक हो जाएगा। तो फिर कोई कोशिश करेंगे कोई नेशनल लेवल का बंदा, और वो अपना जो क्या नाम है डॉक्टर नियाज साहब, उनसे कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से कोई ले आएगा, ऑस्ट्रेलिया से वो ले आएंगे, कोई ना कोई शायर ले आएंगे, कोई ना कोई सिंगर उनको, हाँ उनको सिंगर ले आएंगे। उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा है, लेकिन पैसों के मामले में वो वाकई शेख हैं जी। वो मैं कहता हूँ कि मेरी पसली जितनी है उतनी तो मैं काम तो संभालो ना, ऑस्ट्रेलिया से आना जाना, उसको रखना रखाना, बुलाना करना, तो वो हामी तो भरते हैं लेकिन आगे फिर चुप कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो इतना काम महसूस हमें होता है कि यार उनको बर्डन लग रहा है कि ना खर्चा करना जो है ना। तो वो 2 काम बड़े उन्होंने ज़िंदगी में सीखे हैं, मुझे भी सीखने चाहिए वैसे, कि ठिकाना कैसा है और काम कैसे करना है। ये 2 चीज़ें मैंने उनसे रियली सीखी हैं, एन मौके पे आके कम चक दो। खैर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल सत्तार साहब, हाँ मैं दोबारा आपको वेलकम करता हूँ। तो सच्ची बात है, मैं शेर व शायरी में पहले ही बता दिया है, किताब की रूनुमाई करवाने के लिए बुला लेते हैं, किताब देते नहीं हैं और कहते हैं कि बात करो। वो 2-4-10 मिनट में 2-4 लैंग्वेज होती हैं, बस उसको नकल जैसी अकल बस वो हम कर लेते हैं। लेकिन अजीब ही बात है कि मुझे उन्होंने बताया है कि शायर आ रहे हैं, और इनका ही काम था ना मुझे कोई शेर शूर लिख के देते या पूछ लेते कि लापे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी के अलावा कोई और भी आता है कि नहीं आता। तो चलो फिर भी आप लोगों का शुक्रिया जी। ये थोड़ा सा मैंने मज़ाक किया है। वो डॉक्टर साहब से भी मादरत के साथ के ना, अगर कोई वो सुन रहे हैं तो फिर ये बात से वाक़या तो डॉक्टर साहब हुए हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरे साथ ये काम तो हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई बुरा लगा तो मैं मादरत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की और हमें महसूस भी किया अपनी गुफ्तगू से। हमारे साथ मीडिया से मौजूद हैं झोंक टीवी से जनाब रिजवान कलंदरी साहब, मैं शायद नाम लेना पहले भूल गया, तो आपको भी खुशामदीद जनाब कि आप तशरीफ़ लाए हैं। अब हम चलते हैं अपने पैनल की तरफ ताकि गुफ्तगू उनके शायर साहब के हवाले से हम उनकी आज शायरी भी सुनेंगे और बाकायदा तौर पे वो उनको हम यहाँ पे ऑनर देंगे इंशाअल्लाह। मैं इस शेर से बुलाना चाहूँगा अपने साथी को। कुछ उंजवी रावां औखियां सन, उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। और ये शेर मैंने जिनके लिए पढ़ा है वो अब बुलाऊंगा तो उनको पता चलेगा कि वाकई ही वो इस कठिन मराहिल से गुजर रहे हैं। जनाब नंदलाल साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ शौक जनाब दा पूरा करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से नंदलाल, और चूँकि प्रोग्राम जनाब अब्दुल ज़ाहिर साहब की जो हौसला अफजाई है उसके सिलसिले में और सराइकी है, तो मैं वक्त के हिसाब से ज़रा सराइकी अगर इजाज़त हो ज़ाहिर साहब की सही। पहले तो मुजफ्फराबाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी का इंतहाई मशहूर हाँ, जेड़े इन्हों का कोई प्रोग्राम थींदे याद करें टाइमली दसे दें, बल्कि इंगेज करके ज़बरदस्ती घेन आने पकड़ आने, इन्हों की मेहरबानी है कि ऐसा कोई याद करें दें। उनके अलावा डिपार्टमेंट तो हट के भी जितना साड़ी असाइनमेंट हैं, साढ़े डिपार्टमेंट की ऑफिशियल असाइनमेंट हैं, इन्हों का जोड़ा इदारा है वो सबको बड़ा सपोर्ट करें। दीवार एहसास सारा इंजा प्रोजेक्ट है जोड़ा हुण पूरे पंजाब दे विच इनिशिएट थी गए। चीफ सैकटरी ने काफ़ी इनको पसंद किए, बल्कि तमाम डीसीज़ को डायरेक्शन दिते हैं कि जिमें मुल्तान दीवार एहसास इस्टैबलिश थी है, इवें ही तुसां अपने अपने ज़िलियां दे विच इस्टैबलिश करो। उनका तमाम सेहरा मैं समझदा कि MSWS को वेंदे, इन्हां वास्ते क्लैपिंग करो। ताहिर साहब दूजी बारी इन्ना को मेरे को मतलब चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिली है इन्ना को सुनने देना एक कहीं मीटिंग या कहीं प्रोग्राम ते अज दूहई बारी मेरे वास्ते यादगार हो से। इन्ना दी डिस्कशन, इन्ना दा जेड़ा स्टाइल है ना बड़ा डिफरेंट है। ये तंज़ व मिज़ाह दे विच बेसिकली असल जेड़ी गाल होंदी ना वो पिछे समझण वाली होंदी है कि क्या है। लास्ट मीटिंग दे विच भी इन्ना दे इवें इन्ना दा मतलब स्पीच है कोई होटल दे विच, हाँ एनुअल तुहाडा इलैक्शन है, उहदे विच ताहिर साहब ने जेड़ी गाली की वो मेरे डायरैक्टर साहब भी थोड़े जे परेशान थे कि भाई क्या आते पे डायरैक्टर साहब। अज भी उवें ये थोड़ा जिहा तंज़ व मिज़ाह दे विच ना एक मैं समझदा लर्निंग का ना पहलू होंदे, इसलाह का पहलू होंदे, और मैं फील करना, मैं महसूस करना कि वो ठीक है, ये कुछ ठीक मामलात सा कुछ दसें दिन के ये ट्रैक भी है। तो मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करना इन्हां दी गाली को समझदा। तो त्रीजी गाल ही खिते के हवाले नाल है। मैं समझदा कि साउथ पंजाब की जिहड़ी ज़मीन है, धरती है, वो बड़ी फर्टाइल है। ढेर सारे फनकार हैं जिन्हों को मौके नहीं मिलते, जिमें ज़ाहिर साहब इन MSWS का बड़ा खूबसूरत इकदाम है कि उन्होंने एक और मेहरबानी है जनाब ताहिर साहब की, डायरैक्टर साहब की, कि उन्होंने इन्हों को ये मौका फराहम किए, ये जा फराहम की ताकि उन्होंने सट के उन्होंने हौसला अफजाई की होंगे। ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है ना। इंजे ढेर सारे प्रोग्राम थी सकते हैं हर फन ना। ये शायर हैं, कोई बिया फनकार थी सकते, कोई सिंगर थी सकते, लोकल फोक किस्म का सिंगर थी सकते, कोई बिया आर्टिस्ट थी सकते। उन्होंने हौसला अफजाई वास्ते इंजे प्रोग्राम थी होने चाहिए। और इंशाल्लाह असा ही कहीं ले कंट्रीब्यूट करेसूँ एज ए डिपार्टमेंट ही किस्म का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वास्ते जितनी साड़ी ज़रूरत हो सी, साड़ी वक़्त हो सी, साड़ी कैपेसिटी हो सी, असा इंशाल्लाह ताउन करेसूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब नंदलाल साहब। अज तुहाडी सराइकी सुन के भी चस आ गई है कि तुसा माशाअल्लाह उर्दू थी के ते साडी कार सराइकी लेंदे हो। तो वेल बहुत शुक्रिया जनाब। हुण मैं अपने ईमान चों ही दावत देसा अपना इजहार ख्याल करन कीते। उन्हां दी नज़र शेर शाकिर शुजाबादी साहब दा कि मजबूर जवानी मेडी है तो हुसन दा शाह ते को क्या परवाह। मजबूर जवानी मेडी है
تو حسن دا شاہ تے کو کیا پرواہ تو خوش وس وچ غیراں دے میری جھوک تباہ تے کو کیا پرواہ تیرے رستے وچ پہ پھل کردن میرے اوکھے راہ تے کو کیا پرواہ بھاویں شاکر تیری مونجھ کنوں میرے نکلن سا تے کو کیا پرواہ۔ جناب محترمہ یاسمین خاکوانی صاحبہ، آپ کی نظر یہ جوڑا تھا اور آپ آگے آج کے حوالے سے عبدالستار ظاہر صاحب کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سنائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ حاضرین محفل، سٹیج پر جتنے بھی ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ اور عبدالستار ظاہر اور لائنز کلب سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور خاص طور پر میں ظفر شاہین، جو میں ان کو ویسے ایک استاد کا درجہ بھی دیتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا کچھ سیکھیں تو وہ کوئی بھی بات سیکھیں وہ آپ کے لیے قابل احترام اور قابل استاد ہوتا ہے، سیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ۔ باقی آنے والے مہمانوں کو میں ویلکم کہتی ہوں۔ اور عبدالستار ظاہر صاحب، میں نے آپ کو ضرور سنا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا رحیم یار خاں میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، شبنم وہاں کی ہیں اور ہاں جی، تو میں بھی وہاں اس وقت کولیشن اگینسٹ چائلڈ لیبر کا میں ایک پروجیکٹ کر رہی تھی اسپارک کے ساتھ۔ یہ مجھے تقریباً کوئی 10 سال ہو گئے، 12 سال۔ تو آج مجھے رحیم یار خاں کی یاد آ رہی تھی اور آپ کی میں نے وہاں مشاعرہ سنا، اور آپ کے وہاں پر وہ ناظم تھے، وہ بھی موجود تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ایک سوشل ویلفیئر آفیسر تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بابا بلوچ، عمر علی خان بلوچ، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جو اب اس دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہاں، اس میں آپ کو کہتی ہوں بابا میں ان کو ہمیشہ، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن میں انہیں قائد اعظم کے بعد این جی اوز کا بابا قائد اعظم کہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میری اپنی، کیونکہ میں نے سیکھا ہے اور اب بھی میں سیکھ رہی ہوں، تو میں آپ کو ملتان ویلکم کہتی ہوں۔ اور آپ کے لیے ایک شعر بھی ہے، تیری آمد دے سن کے گھر کو چھنڈک بہار کراں، تیری آمد دی خبر سن کے گھر کو چھنڈک بہار کراں، ہاتھ رکھ کے کھاڑی تے بہ کے تیرا انتظار کراں، تو آج اگر دس پروانہ دس گاہل کراں کے دیدار کراں۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ میڈم یاسمین خاکوانی صاحبہ۔ اور ہمیں ہمارے وائس پریزیڈنٹ دوم جناب شہزاد غوری صاحب نے کراچی سے جوائن کیا ہوا ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ابھی ترقی پسند آرگنائزیشن سے جناب محمد جمیل صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ اپنے ساتھی کو میں دعوت دوں گا، اور اس شعر کے ساتھ، کیونکہ یہ شعر ان پہ فٹ اس لیے بیٹھتا ہے کہ ابھی بلکہ پہلے بھی مجھے وسیم صاحب نے بتایا کہ ہم نے جڑ کے چلنا ہے اور مل کے چلنا ہے اور مل کے کام کرنا ہے۔ کوئی چٹی چھلکانے دی، کوئی چٹی چھلکانے دی، ایک مل تو ڈھولا نہیں لوڑ زمانے دی۔ جناب عمران جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، کیونکہ ہم جب ملیں گے تو انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ بنے گا ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں MS کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ایز اے مہمان بلایا، اور ہم لوگ لائنز کلب سے وابستہ ہیں۔ دونوں MS اور ملتان ویژن لائنز کلب دونوں کا آپس میں اشتراک ہے، اور ہم آگے بھی اکٹھے ہو کے چلیں گے۔ تو میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ مہمان گرامی کا بھی شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا سلامت رہیں۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا ہمارے لائنز انٹرنیشنل کلب سے جناب چودھری نصر اللہ صاحب، وہ بھی تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ نصر اللہ چودھری صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ میں نصر اللہ لائنز انٹرنیشنل سے، جو ہماری ڈسٹرکٹ 305N1 ہے، اس کے زون چیئرمین کے طور پہ میری ذمہ داریاں ہیں، اور نیکسٹ ایئر جو ہمارا شروع ہو رہا ہے اس میں ایز کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ، ڈسٹرکٹ کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ میں کام کروں گا۔ بہت شکریہ پہلے تو MSWS اور خاص طور پہ ظفر صاحب کا کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہمیں، اور اس خوبصورت لوگوں اور خوبصورت محفل میں ہمیں بیٹھنے کا اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ ویسے یہ جو شعر و شاعری ہے، یہ میرا ویسے پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے، پڑھنے کی حد تک اور سننے کی حد تک۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ہمارے خصوصی عبدالستار صاحب جب آئیں گے تو ہم خوب مزہ لیں گے ان کے کلام سے۔ باقی کیونکہ میرے لیے باقی سارے لوگ نئے ہیں، تو آپ لوگوں کا شکریہ، اور مجھے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظفر صاحب کو میں اپنے حوالے سے اور اپنے پلیٹ فارم سے ایک چیز میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ جیسے ویلفیئر میں بھی ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہے اور شوق بھی رکھتے ہیں، خاصے پیشنیٹ آدمی لگتے ہیں مجھے، تو ہمارے ادھر جو لائنس کلب ہے سیم کچھ یہی چیز ہے نا، ہم نے بھی ویلفیئر کے ہی کام کرنے ہیں، جس میں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی پریشانیاں ہیں، جس میں ہیلتھ ہے جو ہمارے نہ ہونے کے برابر ہے، اگر ہے تو اتنی ایکسپینسو ہے اور عام بندے کی پہنچ سے دور کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ کسی ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کی بھی اسی طرح ہی کمی ہے کہ ہم اس طرح نہ اپنی نئی نسل کو اس طرح تیار کر سکیں۔ اچھا، ایجوکیشن میں بھی ڈھیر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فوڈ ہے، غریب ملک ہے، باوجود اس کے کہ بہت کچھ چینج بھی ہوا، بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی میں بھی اور باقی ساری چیزوں میں جو ہے وہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے ابھی سفر باقی ہے۔ MSWS کا بھی تقریباً اسی پیٹرن پہ ہے، تو میں تو ان کو پوری ایشور کرتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے تو ان کو جب بھی جدھر بھی ہماری ضرورت ہوگی تو ہم ایک آپ کی ظفر صاحب ایک کال سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اور خیر سے آپ تو ویسے بھی ہمارے گورنر صاحب جو ہیں ان کے کافی چہیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کمی ہماری طرف سے کوئی محسوس نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں کا، باقی آپ لوگوں کو سنتے ہیں اور بڑے سکون سے سنتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ تھینک یو نصر اللہ صاحب، بہت شکریہ، اور آپ کی ہوپ کا انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی ہوپ پہ پورا اتریں گے، اور جہاں تک کیونکہ مجھے ڈاکٹر نیاز صاحب نے اس لائن پہ چلایا تھا 1997 سے، اور ہم فلاح کے کام ہی کیے جا رہے ہیں، اور اب ہمارے ساتھی جنہوں نے ہماری انگلی پکڑی ہے، جناب شیخ وسیم صاحب، وہ ہمیں صحیح راستے پہ، صحیح ڈگر پہ چلائیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے، اور ہم اس پہ کاربند رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی دوران ہمارے درمیان بہت ہی دانشور شخصیت تشریف لائیں، جناب عامر محمود صدیقی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے، عامر شہزاد صدیقی صاحب۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے ساتھی جو تشریف لائے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی یہ شام ایک مرتبہ پھر میں بتا دوں آنے والے ساتھیوں کو کہ ہمارے نواں کوٹ علاقے سے تشریف لائے، خانپور سے، جناب عبدالستار ظاہر صاحب، ان کے اعزاز میں آج یہ شام منعقد کی گئی ہے، اور میں زیادہ کیونکہ ٹائم ہم بہت پہلے ہی اسپینڈ کر چکے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر بنجمن برکت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کا گلا مجھے پتہ ہے کہ خراب ہے، اگر وہ دو لفظ بھی ہمارے لیے بولیں گے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔ جناب ڈاکٹر بنجمن برکت صاحب۔
मैं MSWS का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। आम तौर पर जैसे अभी ज़िक्र कर रहे थे कि शायरी के हवाले से एक तो हमारे जैसे अदारे जो हैं वो कम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ऐसे अपने जो मकामी शोरा हैं उनको उनकी हौसला अफजाई कर सकें। तो इस हवाले से इस तरह का जो कदम इन्होंने उठाया है MSW ने, तो इसके लिए ये खराज तहसीन इनको पेश करते हैं और हर तरह का तावन, जिस तरह का तावन हमसे दरकार होगा तो आइंदा भी आपको हासिल रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब ऐसी शख्सियत को मैं दावत देने लगा हूँ जिनका मुल्तान की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने मुल्तान के लिए अपने बहुत सारा वक्फ किया चीज़ें, और दानिश्वर हैं, अदीब हैं, शायर हैं, एंकर पर्सन हैं। जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएंगे और आज के इस इवेंट के हवाले से अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे। जनाब आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और फिर जमील भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? फिर इस मोहब्बत का शुक्रिया जिससे नवाजा गया और एक ऐसी अजीम शख्सियत की क़यादत में इस तकरीब को रुनुमा किया गया जो मुल्तान आर्ट्स काउंसिल को, जिन्होंने एक यानी तफरीह खाने से निकाल के एक बाकायदा आर्ट्स काउंसिल की शक्ल थी जहां फ़न और आर्ट के ऊपर बाकायदगी से अब काम हो रहा है, और उसका एक सबूत ज़ाहिर साहब के हवाले से एक तकरीब। ज़ाहिर से मेरी जो सबसे पहली मुलाकात है वो हेड मलकानी के मज़ाफ़ात में अहमद चिश्ती साहब के यहाँ एक ख़ूबसूरत ख़ासी बड़ी तकरीब मुझे याद पड़ती है, ख़ासी बड़ी तकरीब थी। वहाँ ज़ाहिर ने अपना कलाम सुनाया था और मैंने कहा था कि लोग हज़ारों लाखों रुपए ख़र्च करके ज़ाहिर बनते हैं, ये शख्स लफ्ज़ों की ज़ियारत करते करते ज़ाहिर बन गया है, इबादत करते करते। और जिसने जहाँ दिल लगा के अपने मस्कन पे इबादत की है वो वहाँ वहाँ मकाम पा जाता है, खा वो लफ्ज़ों की इबादत कर रहा हो, खा वो हरूफ को पूज रहा हो, खा वो दुनिया को, दौलत को, या दुनिया के और मामला, जिस जगह पर जो भी कोई इसका आपके ज़ाहिर से अंदर तक का जो सफ़र है, ज़ाहिर से अंदर तक का जो सफ़र है, उसमें अगर आप मुखलिस हो जाते हैं तो कोई आपको ज़ाहिर बनने से नहीं रोक सकता। अब किसी की काविश को, किसी की मेहनत को तस्लीम करना, नंदलाल साहब, नंदलाल मेरा छोटा भाई है, नंदलाल से मुझे बहुत मोहब्बत है और नंदलाल मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये भी है, बड़ा गहरा रिश्ता है हमारा नंदलाल के दरमियान। उसकी काविश को तस्लीम करना, उसके बात को सुनना, समझना और फिर उसे तस्लीम करना, ये बड़ा ज़रूरी अमल है। अगर आप उस तस्लीम के अमल से आंखें बंद कर लेते हैं, उसकी मेहनत को, उसकी काविश को रद्द कर देते हैं, वो नहीं, आप गलत हैं, आप सज़ावार हैं, वो नहीं। और ये मुआशरा यही करता है। हमारे यहाँ अमीर शायर को एहतराम दिया जाता है और जो उसके मुकाबलतन एक अच्छा जहन रखता है, अच्छा तख्लीक़कार है, वो सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज हो रहा होता है कि वो सरवतमंद नहीं है, वो दौलतमंद नहीं है। और ये मामला सिर्फ अदब तक महदूद नहीं है, दुनिया के हर दर्जे, हर मदारिज के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ज़ाहिर ने वहाँ कलाम पढ़ा था, मुझे याद है 100-150 से ऊपर लोग थे वहाँ, और ज़ाहिर ने वहाँ महफिल लूटी थी। और जितने भी वहाँ शोरा आए थे, अमानुल्लाह खान साहब भी आए थे और दूसरे जितने भी बड़े बड़े शोरा थे, उन्होंने अपने कलाम से जो है उस महफिल को लूटा था। मैं एक सवाल छोड़ता हूँ, साहिबान इल्म दानिश यहाँ बैठे हैं, आज आप गालिब को याद करते हैं सर, आप मीर को जानते हैं, उनके जदादों और महलात की वजह से जानते हैं। अगर आप मीर और गालिब को जानते हैं तो उसके काम की बदौलत, लफ्ज़ और हर्फ से उनकी मोहब्बत की बदौलत जानते हैं।
सो ये लफ्ज़ है जो आपको इज़्ज़त दिलवाता है, इससे इश्क जो है ये आपको मकाम दिलवाता है, जिसका एक सबूत ये ज़ाहिर है। ज़ाहिर ना अपने पेशे को छुपाता है, ज़ाहिर ना अपने काम से अपने आप को दबाता है, ना ये छुपता फिरता है, ना ये चोरी करता है। ये तो आपको खुद अपनी कमाई, अपने और फ़िज़ा के दरमियान जो ज़हन की इस्तात है, उसको इस्तेमाल करके अपनी कमाई आप तक पेश करता है लफ्ज़ों की सूरत में। मगर ज़ाहिर साहब, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आपको किस तकरीब में मैंने मुल्तान में पहली बार देखा है, अगर दूसरी बार नहीं आना तो फिर ये शेर सुन लीजिए कि कल बिछड़ना है तो अहद वफा सोच के बाद, कल बिछड़ना है तो अहद वफा सोच के बाद, अभी आगाज़ मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं, अभी आगाज़ मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। और या इलाहा, इस आस्तां के मकीनों की खैर हो, इन खुशकियों पे चलते सफ़ीनों की खैर हो, ये जो मोहब्बतों के सफ़र हैं ये जारी और सारी रहें, आप सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और इस शेर के बाद मेरा ख्याल से ज़ाहिर साहब वो कोई ताकत नहीं कि तो तुसा वापस ना वलो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हुण असां अपने जो मेहमान खास हैं उन्हां दी तरफ वधदे हैं, क्योंकि बाद आखिरी मैं जड़ा स्टेज मंच देवणे, हाँ जनाब सोमरो साहब, अहमद नवाज सोमरो साहब, उन्हां को भी सुनसूं क्योंकि उन्होंने शायरी कलाम पेश करना है इवें, लेकिन असां चाहते हैं कि पहले साढ़े जेड़े ताकि फिर शायरी दे और तकरीर दे विच कोई हायल ना थी। ठीक है, तो ई शेर दे नाल क्योंकि ही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते पे, ठीक है, तो शाकिर दा एक शेर है, तो मैं आखसा कि मैं तरन्नुम विच बड़ा, अगर इजाज़त हो। मैं को मेरा दुख, मैं को तेरा दुख, मैं को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथे जुल्म दी भा पई बलदी है, मैं को रोही चोलिस्तान दा दुख, जिथे इंसाफ दा कोई ना के नहीं, मैं को पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हैं ओ ता मर गए हैं, मैं को जींदे कब्रिस्तान दा दुख। इसी शेर के साथ मैं दावत दूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइस गवर्नर N305 जनाब वसीम शेख साहब, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे और आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। हेड टेबल डिग्निटीज़, इवेंट चेयरमैन, मेरे तमाम दोस्तों, मेरे लिए आज बोलना बड़ा मुश्किल है। मैं इतनी अदीबों और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान खड़ा हूँ, जो मेरे मुल्तान की शान है, जो मेरे वसेब की शान है। मैं आपकी इस मुल्तान जो सरज़मीन औलिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इस साल जून से मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा, तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं आज अपने वसेब के उन लिखारियों के साथ मौजूद हूँ जिनका नाम जब कलाम पढ़ा जाता है, और मैं बड़ी से बड़ी महफ़िल में भी बैठा हूँ, तो वहाँ हमारे वसेब के लोगों का कलाम पढ़ा जा रहा होता है और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। मैं आप लोगों के सामने एक तालिब इल्म की हैसियत से खड़ा हूँ। ये तो ज़फ़र भाई और MSWS और मेरे बड़े भाई चौधरी ताहिर साहब की वजह से है कि इन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया और मैं आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हूँ। ये दोस्त जितनी तारीफ़
میرے وسیب کے بھائی عبدالستار صاحب کے لیے کی گئی، تو میں صرف سرائکی میں شعر تو نہیں کہوں گا، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جان تساں ساڈی مان ہو، تساں ساڈی شان ہو۔ اور اس سے پہلے شہزاد بھائی نے جو لفظ ان کے لیے کہے اور بہت سارے اور دوستوں نے آ کے بات کی کہ واقعی ہمارا جنوبی پنجاب پسماندہ ہے، ہمیں وہ عزت وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو پنجاب کے اگلے حصے کو دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہم لڑائی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ ہمارے ایریا کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہم اپنی حیثیت کے لیے ان سے لڑتے ہیں۔ ہم چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جتنے مرضی کاروباری ہوں، جب ہم اپنی حصے کی بات ان سے کرتے ہیں تو ہمیں لڑائی سے حاصل کرنا پڑتا ہے، پیار سے نہیں۔ تو یہ لڑائی کا عمل، یہ پیار کا عمل تو ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے جب میں کراچی میں بیٹھا ہوں، جب میں پشاور میں بیٹھا ہوں، جب میں سندھ کی کسی بھی پسماندہ علاقے میں ہوں، تو وہاں جب ہمارے سرائکی کا شعر سنایا جاتا ہے تو کیونکہ میں اس مٹی سے ہوں تو میرے اندر ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ جاری و ساری رہے۔ ہمارے وسیب کا نام، ہمارے وسیب کا علم جس طریقے سے آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ آپ کی کاوشوں کو ہم ہمیشہ دل سے اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور میں ظفر بھائی آپ کو مبارک، MSWS لائنز کلب کے پلیٹ فارم سے میں ایک چھوٹی سی یہ کہوں گا کہ اب جب بھی آپ اپنا MSWS کا کوئی ایونٹ کریں تو میری ابھی سے یہ ہے کہ آپ، شہزاد بھائی نے تو کہا ہے کہ بلائیں گے، میں ابھی سے آپ کو بلاوا دے رہا ہوں ایز اے لائنز کلب انٹرنیشنل ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ گورنر کہ آپ ملتان ہمارے مہمان ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا، جب اتنے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا ہوں تو میں سوچ رہا تھا میں کیا پڑھوں، لیکن ایک دل کی بات ہے جو مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، ایک دل کی بات صرف کروں گا۔ سنو وہ لمحے بہت خاص ہوتے ہیں، سنو وہ لمحے بہت خاص ہوتے ہیں، جن لمحوں میں ہم تم ساتھ ہوتے ہیں۔ سب کو میری طرف سے پیار محبت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو تمام گردشوں سے، آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد، لائنزم پائندہ باد۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ اور میں لفظوں میں اور زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا شاعری کے اندر، تو جناب گزارش کروں گا ہمارے محترم احمد نواز سمرو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ جناب احمد نواز سمرو صاحب کے لیے بہت ساری تعریفیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دی تقریب دے میزبان ملتان آرٹ کونسل دے ڈائریکٹر سائیں بے دوست اور جن اعزاز دی تقریب تھیندی پئی ہے سائیں عبدالستار زاہد صاحب اور سارے گراؤ، السلام علیکم۔ میں ڈائریکٹر ملتان آرٹ کونسل دی گفتگو سنی ہے، میرا خیال ہے کہ اساں بہت سارے کتاباں پڑھوں، وہ چیز نہ مل سی جڑی انہوں نے چند لمحیاں دے وچ چیز نہ مل تے عامر شہزاد صاحب دی بڑی پیاری گفتگو ہے اور انہوں نے آکے ہن آئیں تے وال ونجن نہ دسوں، میں اج نہیں تے کل آساں، میں اج نہیں تے کل آساں، پریشان نہ تھی میں ول آساں، میں اج نہیں تے کل آساں، پریشان نہ تھی میں ول آساں، تیری کنگڑاں دی فرمائش جو ہے، تیری کنگڑاں دی فرمائش جو ہے پردیس دے دھکے جل آساں، تیری کنگڑاں دی فرمائش جو ہے پردیس دے دھکے
झल आसां मेरा दिल पर उथा रहंदा है, मेरा दिल पर उथा रहंदा है। मैं हर पल पल आसां, मैं अज नहीं ते कल आसां। ते गुफ्तगू इन्हां दी है उंदे च बड़ा सबक आई। ते इवें एक तंजो मजाज एक गज़ल है, जे ताईं दीदार नहीं थींदा, जे ताईं दीदार नहीं थींदा, दिल को ओ ताईं करार नहीं थींदा। मेरे आलू कचालू खाधे ॾेधांकी में बीमार नहीं थींदा, दिल को ओ ताईं करार नहीं थींदा। तो मेरा महबूब पिछू बैठा है, मेरा महबूब पिछू बैठा है, टांगा की में उलार नहीं थींदा। मेरा महबूब पिछू बैठा है, टांगा की में उलार नहीं थींदा। ते भावें कितने खिजाब ला गिने, ते भावें कितने खिजाब ला गिने, ओए बुढ़ा हरगिज़ छुआर नहीं थींदा। वो भावें कितने खिजाब ला गिने, बुढ़ा हरगिज़ छुआर नहीं थींदा। चकमे ॾेंदा हे जुहार वेले, चकमे ॾेंदा हे जुहार वेले, वक्त का इंतज़ार नहीं थींदा। हे सराइकी दी धरती पर सुमरो, हे सराइकी दी धरती पर सुमरो, इस सराइकी विचार नहीं थींदा। हे सराइकी दी धरती पर सुमरो, इस सराइकी विचार नहीं थींदा। ते मेरे एक दोस्त ने बोतलों की दुकान खोली, ते उन्हें उन बोतलों की दुकान का नाम रखा अवामी बोतल। मेरे को आखना कैसे लू शेर लिख दियो, मैं झरीटे जा, मैं आखिर भाई अवामी बोतल अवाम दी है, ए खास दी है, ए आम दी है। अवामी बोतल अवाम दी है, ए खास दी है, ए आम दी है। चिट्टी बोतल फजर दी, रत्ती बोतल शाम दी है। ते जेड़ा घिंडे डू करेट, एक बोतल इनाम दी है। ते बोतल पी के कढ़ो पैसे, ये ना समझो हराम दी है। ते बोतल पी के कढ़ो पैसे, ये ना समझो हराम दी है। ते एक उर्दू का शेर, आप जो भी बोले अच्छी लगती हैं, आप जो भी बोले अच्छी लगती हैं, झूठ भी बोले तो सच्ची लगती हैं। तो सही ज़ाहिर साहब को सुनने सारे मेहमान हैं, सत बिस्मिल्ला, बत बिस्मिल्ला, लख बिस्मिल्ला। सज्जन अखी ठहरन, मुल्तान दुनिया दी कदीम तरीन जिंदा जवेद धरती है, जिथा लखां सालां तो इत्थां इल्म फन पूरी दुनिया तेंगे। और तुसां भी हूँ काफिले दे एक सलार बनते पे, अल्लाह तक सलामत रखे। तो दो शेर उर्दू से मैं इजाज़त देता हूँ, तो सुनो। जिसकी थी आरज़ू मुझे वो पास ही नहीं, जिसकी थी आरज़ू मुझे वो पास ही नहीं। अब ज़िंदगी में अपनी कोई आस ही नहीं, छोड़ा है तेरा शहर यही जानकर नवाज, इस शहर बेवफा की हवा रास ही नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी ज़बरदस्त शायरी और महसूस कीते सारे चेहरिਆਂ ਦੇ मुस्कुराहटां। असां तो समझते हैं ड्रामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कॉमेडी थी है लोग उन्होंने को देख के खिलते हैं, लेकिन शायरी ਦੇ ਵਿੱਚ भी वो असर है कि लोग जितने भी परेशान होਣ, जिवें ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठे मंसूर सरैकी साहब बड़े दुख ही नहीं ना दे, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ शायरी सुन के मैं डिठे के जोर दे खिले। ਹੁਣ मैं ही महफिल दे दूल्हा जिन्हां दे वास्ते अज दी महफिल सजाई गई है, उन्हां को दावत देसां ई शेर दे नाल कि जिन्हां दी ओ